2021 जेन्ना पणजे पालिकेचे मतदान जाल्ले ते चडशे फ्रॉड जाल्ले। तालिगांवचे आणि पणजेचे मतदार मिक्स करून काय वॉर्ड फॉर्म केल्ले। ह्यो घडणुको परत जावचे न्हू आणि पणजे साल्वार करपाचो हेत दवरून सीसीपीचे आदले नगराध्यक्ष सुरेंद्र फुर्तादो आणि दत्तप्रसाद नाईक मुखार आयला। सीसीपीचे आदले नगराध्यक्ष सुरेंद्र फुर्तादो आणि दत्तप्रसाद नाईक हांच्यानी द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशनाची भेट घेऊन मार्च 2026 जावपी सीसीपी वेंचणुकेचेर चर्चा केली। डिलिमिटेशन प्रक्रिया 6 महिन्यां भितर पुराय करची आणि पारदर्शकताय राखपा खातीर लोकांच्या आक्षेपांक मेकळीक दवरची अशी मागणी शिष्टमंडळान केली। वेंचणुकेच्या येवजणेन तांचे हुस्के मतीन घेतले अशी हमी अधिकाऱ्यांनी दिली। पणजेचे आदले मेयर आणि आता सिटींग कॉर्पोरेटर फ्रॉम मिरामार बाब सुरेंद्र फुर्ताद, तशेंच सिटींग कॉर्पोरेटर बाब जोयल आंद्रात आणि आमचे ताळगांवचे फाटल्या सीसीपी इलेक्शनाचे कॅन्डिडेट जे आशिल्ले बाब नरेशचे आज आमचे डेलिगेशन DMA डायरेक्टराक मेळ्ळें आणि आमी एक रिप्रेझेंटेशन दिलां DMA डायरेक्टराक की मार्च 2026 पणजे म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन्स जी जावपाची आसा ताजें डिलिमिटेशन हें 6 म्हयने पयलीं जाहीर करचें आणि जे ते कितें डिलिमिटेशन करपाक सोदता हें पब्लिके खातीर ओपन दवरचें सो दॅट आमकां जर कितें ऑब्जेक्शन्स आमची आसा रेज करपाक जाय जाल्यार सफिशियंट टायम आमकां मेळटलो आनी ह्या आख्ख्या प्रोसेसान एक ट्रान्सपरन्सी वतली। आमी पळयलें फाटल्या जेन्ना 2021 पणजे नगरपालिकेचें जें इलेक्शन जाल्लें तातूंत कितको फ्रॉड हो शब्द हांव यूज करता घोट जाल्लो। ताळगांवचे मतदार पणजेचे मतदार हांकां मिक्स करून कांय वॉर्ड फॉर्म केल्ले। एकाच घरांचे वोटर्स हांकां 3 वॉर्डांनी स्प्लीट करून घातिल्ले। भाटल्यान सारकी एरिया हांकां मळ्यान आल्तीन ह्या एरियेन एटॅच करून तांच्या एका भाटल्यांच्या पार्टाक 3 वेगवेगळ्या वॉर्डांनी डिवायड करून घातिल्ले। तशेंच ताजी जोयलाची जी एरिया आसा, सुरेंद्राची जी एरिया आसा, हांगा कामत इस्टेट म्हणटा ती आमची एरिया जंय म्हजें घर आसा, आमचीच कॉलनी 3 वॉर्डांनी डिवायड करून घातिल्ली। सो अशें जावचें न्ही म्हणून आमी एक रिप्रेझेंटेशन आज दिल्लें आसा ऑनरेबल डायरेक्टराक आनी आमकां एक एश्योरन्स दिल्लें आसा की ते योग्य टायम आमकां दितले सो दॅट आमचें जें कितें ऑब्जेक्शन्स आसा ती आमकां रेज करपाक एक प्रॉपर प्लॅटफॉर्म मेळटलो। आमी आशा दवरता की ह्या हातून ट्रान्सपरन्सी आसतली आनी जें नगरपालिकेचें इलेक्शन आसा हें लोकांचें इलेक्शन सो दॅट जे यूथ आसा बाकीचे सुद्दां जे कोण बरे नागरीक आसा हांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली कंटेस्ट करपाक। वांगडा कांय ना, आमी सगळे पणजेकार आमी पणजे साल्वार करूंक जाय ताका लागून वी हॅव जॉयंट हँड्स टुगेदर। पणजे साल्वार जायना म्हणटा सेफ ना तूं जाणा मरे तूं म्हणटा साल्वार करपाक जाय हय वी हॅव टू हॅव बेंजीम इन अ सेफ हँड। Now you have been the director. What director has said to you? Director has heard us and he said he will look into the matter. What was your decision? We have given a representation to them. A copy will be given to you all by Mr. Dत्तप्रसाद. What was it? Dत्तप्रसाad has said that last election what has happened, and I have also said that the Election Commission of India has said by December all things should be ready throughout India. So आमी इवन आता but he was telling me no, State Election Commission is separate, and I said no. Election Commission of India is final. They have sent in writing to all the states that by December whatever has to be done should be done. After they will not allow. सो आमी आता जे DMAक मेळ्ळे DMAचो हांगा रोल आसा म्हणटा तो वॉर्ड डिलिमिटेशन करपाचो। सो डिलिमिटेशनाच्या हातून आमी तांकां ब्रीफ केला। अशेंच आमी आतां स्टेट इलेक्शन कमिशनाकूय मेळपाचें आसा फॉर वॉर्ड रिजर्वेशन्स, कारण ते खंयचेय रिजर्वेशन खंयच्याय वॉर्डान लायता सो हाजेरूय कितें प्रक्रिया ते फॉलो करता ही आमकां हातूनय ट्रान्सपरन्सी जाय। कांय वॉर्डांनी आमी पळयता थंय OBC पॉप्युलेशनूच आसना बट थंय OBC वॉर्ड जाल्ले आसता। सो हातूनय एक वॉर्ड रिजर्वेशनान ट्रान्सपरन्सी आसची म्हणून आमी स्टेट इलेक्शन कमिशनाकूय बेगीन मेळटा। सर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक लागून प्रिपेर्ड केला तयारी करपाक पण इलेक्शन जे कंटेस्ट करपाचो विशय जो आसा म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जे बरे लोक पणजे
चे रहिवासी आनी ताळगांवचे रहिवासी जे बरे लोक येवन कंटेस्ट करपाक सोदता तांच्या फाटल्यान डेफिनेटली हांव म्हजी ताकद लायतलें. प्रेसिडेंट ऑफ पणजी म्युनिसिपालिटी सो पॅनल बीन तो सगळो मागीरचो भाग, बट डेफिनेटली जेन्ना हांव हांगा आयला तेन्ना डेफिनेटली वी वील बी पार्टिसिपेटींग इन ऑल वेज इन दीस कमिंग म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्स. पण तो पॅनलाचो बीन विशय जो आसा तो योग्य वेळार आमी डेफिनेटली सांगतले तुमकां. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, समरिता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.